Cognitive interview. Isa ni ka teknik sa pagkandak og interview sa willing o cooperative nga witness. Yatagan sila opportunity para ihalad nilang nabalaan. Then, human sa pag-narrate sa witness, ang investigator padayon og direct examination o cross-examination para ma-explain ang wala na explain o complete picture of the testimony. So, rules in questioning. First is one question at a time. One question at a time is deserved. So, isa lang ka pangutana every time na mag-ask ka sa imong gin-interview and aron sa na dili siya malibog and also matubag niyag tarong. Second is avoid implied answers. The nod of the head or any other body language as a response to the question should be avoided. So, dili dapat na magpakita ka og body language or any reactions every time na mag-ask ka sa imong gina-interview aron dili siya mahatagan og idea kung sakto ba yang ginatubag, and also kinahanglan na ang iyang tubag is gikan din sa iyang kaugalingon o dili tungod sa imong reaction. So example, kung mangutana ka is avoid lang gyud ang pagyango-yango or pag-smile nga nagpakita nga sakto mao ang sakto or niagri ka sa iyang tubag kay basin magdepende lang siya sa imong reaction. Third is simplicity of questions. So a short simple question at a time is required. Avoid legalistic questions such as who is the murderer or who is the conspiracy with the suspect. So simplicity of questions is so dapat imo mga pangutana ay simple lang and klaro aron dali ra masabtan sa gina-interview, and avoid legalistic questions jud. So use simple word regions. Fourth is saving faces. The investigator should not fault or ridicule the subject on these matters. So as an interviewer, never ridicule, embarrass or insult kung kinsay mo gina-interview, maskin pa og mali iyang ginatubag. Fifth is yes or no answers. So, do not ask questions which could be answered by yes or no. So, dili ka mangutana na pwede ra matubag sa yes or no kay gamay ra na information imong makuha. NIC. N is kailangan sugtan ang witness nga iingon tanan yang nabalaan o gamay ra dapat ang pag-interrupt sa investigator. I, pag human og hatag sa witness tanan information, ang investigator need mangutana para ma-clarify ang case under investigation. C, pag human sa interview, dapat mahuman na proper o dapat pasalamatan ang witness sa pag-cooperate.